center, and move. 5, 6, 7, stop. Ulang. O, tagay yung play. Sila, o. Sila, everyone wala sa center. O, adjusting. Dito na. May check camera. Yes, sa lugnon. Okay. O, hold. And down, go. 5, 6, 7, and pump, ta-da-da, pump, 7, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 1, 2, 5, 6, 7, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and ta-da-da. Ito yung mga na. Tatamang ka lang yung out. Yes. Sige pa, more. Kaya ka na muna, tapos siya. Sige pa, tulod. Follow. Girls. O, tatay yung lugar. Nasa lang ang lugar. Karilon? Okay, next, animation. Ready. Karilon? Forward. 5, 6, 7, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and stop. Sige. So, ito na eh. Share center, wala ka center no. Hindi ka center. Sige pa. Follow. Wag ito, bench. Wag ka nakapulot. Sige pa. Follow. Alaro ka na tawag. And, ready. Pirano 2023? Pirano 2023? Oo. Tutuloy ka may palo. Ano yun? Ano ba ako? Ikaw na po sa mga video. Sila mong yapon? Manda mo lang ang video ko talaga sila. Sabi na. Sila doon sila mong yapon. Ready? 5. Natawang space. 5, 6, 7, and 1, 2, 3, 4, 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 pa. 1, 2, 5, 6, 7, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 1, 2, 5, 6, 7, and tan. Girls ang set 2. Sinto nyo. Kana, bakwad 2. Ito wala, kilala. Dito ka. Ano ko siya, sir? Backward sa likod, boys. Tingnan nyo. Backward. Dito sa pig. Ano? Judgment. Travel, 5, partner, and katulad sa partner, go! And move! Imo siya kadalaga, hukom ka. Pagkawa na ibigay, upang na ibigay mo. Kaya ka nakapunta ko, wak. Baoy! Okay. And balik ka na rotation. Basta siguro ka siya isol, Raj. Kansaron mo, Raj. Ready? 5. Travel. 5, 6, 7, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and release. Tapos tulong 8, 5, 6, 7, and 1, 2, and 1, and 2, 5, and 6, 7, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 1, 2. Linear girls, 5, 6, 7, and 1, 2, 1, 2, 5, 6, 7, and 1, 2, and 3, and 4, 1, and 2, and 3, and 4. Stop. What ito? Okay. Outside boards at pilit! Boys aside, outside board race.
Boys aside. Wala ka lang. Down. Ano sa tunay? And Basta kainin. 5, 6, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 1, 2, 1, 2, 5, 6, 7, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 1, 2, 3, 4, and center. Tanto ako di ba sa tao? Kapasihan nila. Satu. Sinobot na. Hold. Kasi sa loob nun ay pa-amigo ko. Ha? Ay mo sa kamban? And up. Sabi na pabalik. And go. Move. Girls. 5, 6, 7, and 1. And balik. Go. Boys. Turn. And stop. Hold, girl! Balik kamay. And center na. Ikaw tayo ka lang. Tawa ka lang tawa ko. And circle. Go. Girls. Malapit ka mo yan. Ano, palapit ko, tama kayo. Hindi na ganit. Sila pa rin. Sila. Paano pa rin ka? Ha? Tira. Basihin mo na. Ano naman? Basihin mo sa kapawanin ko. Girls, tulog ko. And sunod, go. Shoot center. Oh, one side, one way. Mon, wala ka naman yan. Walk center, Mon. Wala ka naman walk. Baka kamukha po. Ano yung center, oh? Mon. Pamasagan ko lang na. Na. Araw, cross, oh. Gawin sa circle. Sulod, sige. Sulod. Ano na yun? Oh. Atras, Danilo. Ang balo, atras. Oh, and center yun na lamay. Sino center na tayo sa likod? Siya? Okay. Look at that space niyo. May space yung lalaki. Girl, ano ba yun? Ano? Okay. And over the boys. Sino wala na? Diba? And deformation. Nakato. Then Go. go. Diagonal. And hold. Listen, dito. Sakto to. Sakto to. Sakto to. Tira. Sige pa. After one break, try space. O down. O sulod. Walk. And walk. And exit, go. And go. 5. Travel. 5 para
5, grabe na. 5, 6, 5, 6, 7, and 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, and 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, stop. Sunod yung may maoy. Sunod. Sunod. Tapos siya. Ano ko na ng Sunod. bisita? Forward lang. Sunod yung may maoy. Adjust. Adjust. Ako naroon na. Hindi mo pa lang ako. Isa po sa babaw. Nakakay ka naman. Closer, closer, closer. Yan, sunod yung may. Oh, sige pa. Ikaw, Kevin. Oh. Diba? Okay, and kapila ma-circle, circle, after circle. Go! Nandala ka mo, yun ang muna ng ano, magpipalayo. O, kamu na ka-studio. Stop! O, closer! Mike, ano ka sa yung side? Hindi, wala ka mo center. Wala ka mo Casio sa likod. Mike, sa ano mo Casio sa likod? Hindi pa, kamay pa. Okay lang yan. And go. And next formation, go. Circle. Hindi ba tama sa topic sa girls? Palayo, boys. Dalawang spacing mo tayo. Tandaan ang spacing. Yun yung Hindi pa tama. Yun lang. Boys, palapit ka naman. And spread out. Spread out, boys. Spread out. Wala ko na sa center, makna ko. Ayan. Alas sa apat. Go. Palayo di Shaolin. Shaolin. Diba? Shaolin to. And go. Walk. Smile. Forward. Hindi ko na makalayo mga hindi ka lang ikot, ano ko mga closer na pala. Yun. Kaya kung ko. And sunod, go. Tulog. Adjust ko. B1. Sige pa B1. Ang tutulot. Hold. Sige pa B1. Okay. Next. Go. Master. Kuha yung center. Okay. Ano to? Okay. Oh. Ready? 5. 5, 6, 7, and 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, and 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, and 1, 2. Pagiging na sa. Girl, pagiging na to. Backward now. Sige ha. Hindi kayo na. Sila ko na sila. Sige.
yan sinaw. Okay, o. Teka, tatlo ka. O, palong girl. O, balik mo girl sa likod ko. Sandayin ka makabiling ka lang sa likod. O, ready? 5, 6, 5, 6, 5, 6, and go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 1, 2, chicana. 5, 6, 7, and 1, 2, 1, 2, 5, 6, 7, and 1, 2, 3, 4. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 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 last. Tulog na kayo siya. Follow na in. Pinaka ko. Ha? Ano? Sarapati. Katawa na to. Katawa lang din. Kasi kung hindi makakapatihan sa pila. Ken, kinarap mo. Already, 5. Okay. 5, 6, 5, 6, 5, 6, 7, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 1, 2, 1, 2, pang, tan, tan, ta, 1, 2, 1, 2, 5, 6, 7, and 1, 2, 5, 6, 7, and 1, 2, 3, 4, 5, stop. Mandayang ano yun, ayun, all. Hoy! Ano ba yun yung bala pa doon? Yan! Hanggang na! O, balik ko iwan. Ready, 5. Sabi na. 5 and 6. 5, 6, 5, 6, 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hold! Ano nga, layo ng ulo sa likod. Atubang na ka man ni Ano Warrior! ba po yun? Unahan sa tubang, andyan ka na yung ilim. Hold, 10. 5, 6, solo girls. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 1, 2, 1, 2, 5, 6, 7, and 1, 2, and 3, and 4, and 5, and 6, and 7, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 1, 2, 1, 2, 5, 6, 7, and 1, 2, 1, 2, 5, 6, 7, and 1, 2, 1, 2, 5, 6, stop. Hold. Stop. Basta nga mapaw naman o. Bye-bye. Hindi na ulan. Sunod, Kevin! Girls! Kevin! Adyan kita mo to girl. Kapit ka mo pa. Basta na. Jason! Patay ka mo bubuo sa taboy. Tiil sa tiil! Swing tayo na girls. Ako na kayo na yung sudan mo. Sinalay ko wala may tatay girls sa mga. Ako na. Ready? 5, 6, last. Ready? O girls, ano na? Alternate na girls, go. Alternate. Pinakakata mo ka na now. Balik ko girls. O alternate. Sige, yan ka. 5, 6, 5, 6, 5, 6, 7, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 1 tap, 1 tap, 1 tap, 7, and 1, 2, 1, 2, 5, 6, and 7, and 1, 2, 1, 2, 5, 6, 7, and okay. Oh, from the top again. Ready? 5. Double time. 20 seconds. 5. At 10 seconds. Right At 10 there. minutes na lang din. Paano ka na? 10 minutes na lang. 35 minutes sila. Right? Tingnan ko yun. Start na sila.